आमचो बाकीचे सगळे कॉम्प्युटर डीलर फोरमचे रिप्रेझेंटेटिव्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉंग्रॅच्युलेशन्स फॉर द कॉम्प्युटर डीलर फोरम for organizing this type of exhibitions in the state of Goa. I also welcome for those who have come from the outside the state to exhibit your product here. So really, it is one of the best exhibitions we have ever. म्हाका दिसता प्रॉडक्ट डिस्प्ले केल्या पयलीं हांवें पर्सनली एक्झिबिशन तेजें पळयलें आनी हांव मुद्दामून म्हणजे दोतोरान आत्तां अपील केलां फॉर द लोकांक, म्हणजे स्पेशली तर म्हणणें आहा दोज हू आर डिलींग विथ द IT इंडस्ट्री, especially those who are studying the IT and those who are pass out from the IT and those who are required the IT equipment, they should visit these exhibitions. आज आणि फाल्यां 2 दीस हे एक्झिबिशन आसा. म्हाका दिसता अशा पद्दतीचें आनी एट द स्टेट ऑफ द आर्ट अशा आनी मेन प्लेसीचेर एक्झिबिशन पळोवपाक मेळचें ना. तेजें एक्झिबीट केल्या तितून स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्प्युटींग, ICT प्रॉडक्ट, सेक्युरिटी एंड सर्वेलन्स, IoT, रोबोटिक, मल्टीमीडिया, डिजिटल सिग्नेचर, audio video, IT, education and skills, cloud computing, storage, IT, tenements, power conditioning, UPS, financial entrepreneurs, web technology, the computer gaming, telecom, and it is a lot more. कितलेशेच म्हणजे IT सोल्युशन्स जे आसा पळय जे आज रिक्वायर्ड आसा ते तेंच्यांनी हे GTech फोरम आसा तेंच्यांनी हांगासर अवेलेबल केल्या. म्हाका दिसता मॅक्झिमम दोज हू आर IT रिलेटेड आसा तांच्यांनी येवन विदीन अ शॉर्ट स्पॅन हे आयज आनी फाल्यां भितर पळोवचें. गोंया खातीर अशा पद्दतीचे तेंच्यांनी जे एक्झिबिशन्स ऑर्गनायज केला मना पासून तेंचें खूब खूब अभिनंदन करता. आमी ताका ल्हानसो तेंको दिता, आमी व्हडलो म्हणना. म्हणजे योगेशान सांगलें तशें आमच्या ITची कॉर्पोरेशन्स फक्त ताका ल्हानसो सपोर्ट करता, बट इट इज ओनली पॉसिबल because of the support of these all exhibitors, those who have come all the way from the different part of the country. So someone had come from Gujarat, someone had from Delhi, Maharashtra, from all the states, and they have exhibited their product. समेस्त गोंयकारांक परत एकदा आव्हान करता आणि अशाच पद्दतीची एक्झिबिशन्स ही रिपिटेडली एटलिस्ट वन्स इन अ इयर जावप, ती एडवान्स टेक्नॉलॉजी जी IT सेक्टरांत येता ती पळोवपाची संद आणि ती यूज करपाची संद, घेवपाची संद आमी बऱ्याचशा डिलरां कडेन गव्हर्मेंट इज डिलिंग विथ देम फॉर द डिफरंट IT प्रॉडक्ट्स. डॉक्टरान जशें सांगलें, वी आर कमिंग अप विथ द डिफरंट IT सोल्युशन्स and it is only possible with the IT solutions आमी मॅक्झिमम टेक्नॉलॉजी एडॉप्ट करता आणि गोवा गव्हर्मेंट डिफरंट IT सोल्युशन्स सातत्यान एडॉप्ट करीत आसा. इन फ्युचरूय बी अशा पद्दतीचे IT सोल्युशन्स कंटिन्युअसली तेजो वापर सरकारान कंटिन्युअसली आमी करतले, जेणे करून आमकां लोकांक सर्वीस डेलिव्हरी करपा खातीर खूब इजी जातलें फॉर द ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस आणि ईज ऑफ लिव्हिंग अँड टू इन्क्रीज द हॅपीनेस इंडेक्स. ह्या सगळ्या हाचो सातत्यात उपयोग जाता. आमी म्हणटा की ऑनलायन सर्विसीसचेर वता आसतना मोर दॅन 121 सर्विसीस आमी ऑनलायन दिवपाक शकले विथ द हेल्प ऑफ द सिटीजन सर्वीस सेंटर, कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटर. आमी ग्रामीण मित्र इंट्रोड्यूस केलो सो दॅट आमी फक्त म्हणजे अंत्योदय म्हणना, आमी लास्ट पर्सना पर्यंत सर्विसीस व्हरपाक सुद्दां नॉट ओनली द सोशल वेलफेअर स्किम्स but the services of the government of India and government of Goa ह्यो लोकां कडेन कश्यो पावतल्यो हाचो उपयोग सातत्यात केला. आनी म्हाका दिसता ग्रामीण मित्र आमचे परत कॉमन सर्वीस सेंटर हाचो यूज करून आमी द लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी हाज्या पर्यंत सातत्यात पावपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आमी पावता, हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीन प्रयत्न आसतलो. सो वन्स अगेन आमी कोडिंग एंड रोबोटिक इंट्रोड्यूस केल्या उपरांत फ्रॉम द 6th to 9th स्टँडर्ड हांव एक स्टॉल पळयतालो विच इज अगेन द कोडिंग आनी रोबोटिक ह्या सेक्टरांत आसा. सो म्हाका दिसता अशा पद्दतीन एडवान्स टेक्नॉलॉजी आमी गोंयांत प्रत्येक फावटी यूज करपाक शकतले. Once again, I am welcoming all those who are the exhibitors who have come and exhibited your product in the state of Goa. So my best wishes and my best luck. So definitely I am inviting you to be the setup your small unit in our state of Goa. We are welcoming you through our industrial promotional board with a single window clearance. We are ready to facilitate. Mostly the Yogesh and Simon, he is ready to facilitate you to do your setup in the state of Goa. So I am welcoming you on behalf of the government of Goa, behalf of our IT department and ITG corporation. Thank you.